vous allez bien. Inch'Allah, aujourd'hui on commence la deuxième partie sur le nombre rationnel, le produit et le quotient. Donc je commence par des règles, puis on passe à un exercice. Donc pour les règles, le produit. Quand le produit, on a fait deux cas, soit qui coule un nombre positif, soit qui coule un nombre négatif. Donc quand le produit est un nombre positif, donc qui coule un dit le produit est un nombre positif, il a qu'un dit même si يعني ناقص في ناقص négatif négatif ou bien positif في positif. صافي يعني هنا في هذه الحالة هذه كيكون عندي لو برودوي بوزيتيف. دونك لو كا اللي كيكون عندي فيها لو برودوي نيجاتيف، دونك لو كا دو برودوي est un nombre négatif ملي كيكون عندي دي سي كونترير، يعني الاول بوزيتيف ou bien le négatif c'est positif, ou bien le premier facteur positif ou le deuxième facteur négatif. يعني كيكونوا عندي des signes contraires. Donc ملي كيكونوا عندي de même signe، عقلوا de même signe est un nombre positif. De différents signes ou bien de signes contraires est un nombre négatif. Ça marche? Maintenant je passe pour l'inverse. Donc l'inverse فاش غادي نحتاجو ملي غادي نقراو لو كوسيون، يعني في الديفيزيون. Pardon. Donc l'inverse d'un nombre. Alors on a plusieurs des nombres. Par exemple 2. Donc 2 est un nombre entier relatif positif. Donc il est كتعطيني leur inverse خاصك تقول لي هي 1 sur 2. كيفاش لقيناها؟ Donc 2 est un nombre rationnel. Donc tous les nombres entiers sont des nombres rationnels sur 1. Donc il a l'inverse ديالها هي 1 sur 2. Je donne un autre exemple. Par exemple, moins 3 sur 4. Donc moins 3 sur 4 est un nombre rationnel. Leur inverse, l'inverse, غادي يكون ديما الدينوميناتور كيولي هو النيميراتور والنيميراتور كيولي هو الدينوميناتور. وكيف ما عرفنا ان لو سين سوا كتبتها في النيميراتور سوا كتبتها في الدينوميناتور سوا كتبتها على لين مع الفراكسيون كتبقى ان نومبر نيجاتيف. علاش؟ حيت دو ديفيرونت سين، الاول نيجاتيف والثاني عندي بوزيتيف. دونك شنو قلنا؟ نيجاتيف باغ بوزيتيف سا دون ان نومبر نيجاتيف. نمشي ان اوتر اكزومبل. moins 2,15. Donc moins 2,15 est un nombre décimal. Donc un nombre décimal est un nombre rationnel. Et on peut écrire sous forme d'un nombre rationnel, soit que le nombre même que tu sur 1, ou bien le plus mieux هو انك دير هذه ترجعها sous forme d'un nombre rationnel كتحيد la virgule من النيميراتور. Donc on supprime la virgule في النيميراتور. عندي deux nombres après la virgule, c'est-à-dire sur 100, يعني moins 215 sur 100. Ok? Donc le nombre après la virgule, le nombre ديال les zéros. Donc il a leur inverse, l'inverse qui est le dénominateur ou le numérateur. Donc c'est moins 100 sur 215. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا اللسون هذا. ومن هنا غادي نعرفوا علاش غادي نبغيو نحتاجو لانفيرس غنحتاجو ملي غنبغيو نديرو لو كوسيون. دونك لو كوسيون اشنو تيقول ليا؟ كيقول ليا هو لا ملتيبليكاسيون فوا لانفيرس. دونك هذا هو لو كوسيون، سي لا ملتيبليكاسيون فوا لانفيرس. يعني كنخلي لو بروميير نومبر وكنضرب في المقلوب ديال العدد الثاني. دونك هذا هو لا لوسون ديالنا في البرودوي لو كوسيون. هو اسهل درس لحقاش ما فيش بزاف ديال لي ريغل. Donc maintenant on passe à faire quelques exercices باش نعززوا هادشي اللي شرحنا دابا. اوكي دونك s'il vous plaît les élèves الا كان عندكم دي كيسيون عفاكم عندو خليهم ليا في لي كومونتير باش نعرف واش اون فا افونسي ولا نرجعوا لا لوسون اللي درنا في لا فيديو ونزيدوا فيه دي زيكزارسيس كوم سا باش تعم الفائده. دونك الهدف ديالنا في هاد لي فيديو كاملين
ما عندي حتى شي هدف واحد اخر من غير الهدف ديال انكم تفهموا. هذا هو لو برانسيپ اللي عندي. يعني الحمد لله عندنا شويه ديال العلم بغينا نبارطاجيو مع التلاميذ اللي عندهم صعوبات في ماده الرياضيات، وكنشوف بان هي الماده اللي صعيب بزاف باش التلاميذ كيقول لك سدا كتجينا صعيبه باش نفهموها، سدا ما كنفهموهاش، سدا كيجينا فيها لي ديفيكولتي كثار. قلت علي مالا ندير هاد لا فيديو هادي باش كومسا ان كل شيء ان شاء الله يفهم، ونتمنى من الله ما يخيبش الظن ديالنا. دونك نمشيو لا بروميير اكسبريسيون. دونك شنو عطيتك موان 2 sur 7 fois 4 sur 5 fois 11 sur 3. Donc la première étape c'est indique le signe. Est-ce que le produit est un nombre négatif ou bien positif? Donc هنا كنشوفوا كو عندنا un nombre واحد لي négatif. Donc le produit est un nombre négatif. Donc je mets le moins وكندير fraction واحد. دونك علاش؟ حيت عندي نوميراتور في نوميراتور و dénominateur في dénominateur. يعني les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 2 fois 4 fois 11. 7 fois 5 fois 3. Donc هنا إلا لاحظنا أن ما عندناش la possibilité de simplification. ما عندناش la possibilité ديال simplification. Donc je fais le calcul. Donc 2 fois 4 c'est 8. 8 fois 11 اي عدد ضربته في 11 كتحيد داك لو نومبر وكترومبلاسي بالعدد اللي ضربتي فيه. غير لي زونيتي مازال غنشوفوا لي دوزين ونعطيكم لا ميثود ديالنا غير الوحدات. دونك قلنا 8 سي 88 موان سور ونحسب 7 فوا 5 سي 35 سيروا معايا غير سور لا لين فوا 3. دونك غنقول 3 فوا 5 سي 15. je crée 5 ou le reste 1. 3 fois 3 c'est 9 plus 1 c'est 10. donc c'est facile. هذه هي وكنتمنى انكم دائما تمشيو بهذا البروسيدور غادي ما تديروش ايغال حدا ايغال حدا ايغال. نو من الاحسن دير ايغال سو ايغال ايغال سو ايغال كتعطيك واحد بون ستراكشور وتا لا ريزولتا كتبان واضحه. دونك اون باس على دوزيام 28 sur 16 moins 45 sur 12 fois moins 4 sur 9. Donc la première étape اللي قلنا شناهي on indique le signe. Donc عندي négatif fois négatif يعني عندي جوج ديال لي نومبر ou bien deux facteurs négatifs يعني عندي جوج ديال العوامل سالبه. دونك الا كانوا عندنا شنو قلنا دو ميم سين دونك لا ريزولتا اي بوزيتيف. دونك هنا غنكتب بلس ولا ما نكتبهاش ماشي مشكل صافي. دونك غندير فراكسيون واحد وغادي نقول 28 fois 45 fois 4 sur 16 fois 12 fois 9. دونك هنا عندكم لو ميثود دو كالكول سوا كتمشي تعاود تسامبليفي ولا تقدر من هاد لانين تمشي لهاد لانين هادي سوا كتسامبليفي بحال هكا لانين. دونك حنا توجور الهدف ديالنا هو اون شيرش لي ميثود لي بلو فاسيل. دونك 28 سي 7 فوا 4 ونكونوا حابين نبدل 45 سي 9 فوا 5 اي فوا 4. غتقول لي وعلاش ما درناش 4 هي 2 فوا 2 اوني داكور ولكن راه عندي واحد 16 لتحت غادي نبلاصيها ب 4 فوا 4 فوا 12 اللي هي 4 فوا 3 ou bien 6 فوا 2 فوا 9 حتى هي خليتها لحقاش عندي واحد 9 الفوق. دونك هنا اون باس 4 4 دائما كنقول دراريكم ما تدوكوش هاد البلاص باش ما تنقص حتى شي رقم 9 9 5 ما كاينش دونك 4 4. دونك غنحسب دابا الريزولتا اللي بقات عندي. دونك 7 فوا 5 سي 35 sur 4 fois 3 c'est 12. Donc je donne la résultat sous forme d'une fraction irréductible. Je donne la résultat sous forme d'une fraction irréductible. يعني le diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur هو 1. يعني ما بقاش مازال مختزل كيتسمى قلنا العدد الكسري مختزل. عدد كسري مختزل. Donc je passe à 7. خليو هذه حتى نرجعوا ليها وغادي نمشي معكم لهذه لي بلو فاسيل. دونك عطيت 4 sur moins 15 ديفيز 8 sur moins 16. شنو كتقول لنا لا ريغل؟ كتقول لنا لو كوسيون
هو la multiplication fois l'inverse. Donc, je garde le premier, 4 sur moins 15 fois moins 5 sur 8. Ok? Donc, on a deux nombres négatifs qui atteignent un nombre positif. Donc, je peux simplifier. Donc, 15, il y a 5 fois 3. Donc, tu simplifies 5 مع 5, tu as 3. 4 مع 8, lorsque 8 c'est 4 fois 2. لأن 8 هي 4 في 2. دونك أنا كنختار 4 مع 4 وكتبقى لي هنا 2. فاهمين؟ دونك قلنا لا ريزولتا بوزيتيف لحقاش عندي دو ميم سين وغادي نحسب هنا بقى لي 1 وهنا بقى لي 1. دونك 1 fois 1 c'est 1 sur 3 fois 2 c'est 6. Donc 1 sur 6. Donc ça y est, sous forme d'une fraction irréductible. La dernière opération, après dernière, donc je commence par les parenthèses. Mais qui connaît les parenthèses, les parenthèses. Donc je m'en la division. Le premier nombre, division que je voulais dire, il y a la multiplication 15 sur 4. Ok, fois 1 fois 5 sur 2. Ça marche pour tout le monde? Très bien. Donc, maintenant, je les signe, mais je vais donc, on va dire 5 fois 15 ou 4 fois 1. Et ça va se former déjà nombre rationnel. Donc, 5 fois 5, c'est 25. Donc, c'est comme ça. Ou 2, mémoire. 5 fois 1, c'est 5. Plus 2, c'est 7 sur 4. Clair? Fois 1 fois 5 sur 2, c'est 5 sur 2. Ok? Est-ce qu'on peut simplifier? Non. 5, mais je multiplie de 2. Ou 75, mais je multiplie de 2, mais je multiplie de 4. Donc, on a le numérateur, ou dénominateur. Donc, 4 fois 2, c'est 8. 5 fois 5, c'est 25. 5 fois 7, c'est 35. 36, 37. Très bien. Donc, maintenant, je passe à le suivant. Donc, on dit moins 2 sur 3 divise 7. Donc, là, est égal. C est égal. Donc, on a le premier nombre, moins 2 sur 3 divise, donc c'est la forme, pardon, divise 7. Ok, donc je garde le premier, moins 2 sur 3 fois 1 sur 7. Donc les numérateurs entre eux, moins 2, 3 fois 7 c'est 21. Nous avons les opérations de la produit et le quotient les nombres rationnels. Donc là, كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي درنا دابا. ان شاء الله vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser s'il vous plaît, comme ça باش